आशिक प्यार करते करते दीवाना बन जाती है। क्या कहलाता है? आशिक प्यार करते करते दीवाना बन जाती है। मगर प्यारा रसूल की प्यार करते करते उनकी दीदार मिलती है। एक बार मिले कर कहे ना, उनकी दीदार मिलती है। तो আমরা সকলেই রসুলের দিদার চাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক। আর একজন 100 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ। আর কতজনের নাম বলবো আল্লাহ? আপনার কত বান্দা, আপনার কত বান্দি দান করেছেন আল্লাহ। অনেকেই দান করেছেন। আর একজন 130 টাকা দিন আল্লাহ। দানকে কবুল করুন, সবাই বলুন আমিন। জোরে বলেন মারহাবা, আরো জোরে বলেন মারহাবা, আরো জোরে বলেন মারহাবা। अल्लाह अल्लाह बोल बंदा, अल्लाह अल्लाह बोल। जिक्र नबी तो करता जा, जिक्र नबी तो करता जाए, जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। सरबारी आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, उनके दर पे रोने वाला, उनके दर पे रोने वाला, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। सरबरी आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, उनके दर पे रोने वाला, उनके दर पे रोने वाला, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। नाराए তাকবীর। অনেক বলেছি, আপনারা অনেক টাকা দিয়েছেন। আর কেউ যদি দিতে চান আপনারা নিয়ত করুন, কমিটি ভাইদের কাছে লিখিয়ে দেন, এ দান বিফলে যাবে না। কারণ আল্লাহর নবী বলেন আসাকিউ হাবিবুল্লাহ আল বাকির আদবুল্লাহ, যারা দান করে, যারা সখী, যারা দাতা, তারা যেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বন্ধু বেনে